प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाया संक्रांति और पोंगल पर्व, देशवासियों को दी शुभकामनाएं। तैलं समर्पयामि अग्नेन सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक यादगार संक्रांति और पोंगल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम भारतीय संस्कृति की विविधता और परंपराओं का उत्सव था, जिसमें पूरे देश की भावनाएं झलक रही थी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल होकर इस पर्व के महत्व को रेखांकित किया और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बड़े जोश और उत्साह से कहा, यह पर्व हमारे आपसी संबंधों को मजबूत करे, समृद्धि लाए और हमें अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को हर्ष और आभार के साथ मनाने के लिए प्रेरित करे। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और जीवंत बना दिया। पोंगल और संक्रांति जैसे त्योहार देश की सांस्कृतिक विविधता को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं और इस कार्यक्रम में हर वर्ग के लोगों ने पूरे उल्लास के साथ हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति ने इस अवसर को और खास बना दिया। उन्होंने भारत की समृद्ध परंपराओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे पर्व हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और मिलजुल कर खुशी मनाने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग प्रधानमंत्री की बातों से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने इस आयोजन को ऐतिहासिक करार दिया। क्या शानदार आयोजन था! यह उत्सव न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान को सहेजने का संदेश देता है, बल्कि आपसी प्रेम और एकता का प्रतीक भी है। पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने भी दी राज्यवासियों को शुभकामनाएं। बिप्लब कुमार देव ने दी राज्यवासियों को शुभकामनाएं। वहीं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद बिप्लब कुमार देव ने भी संक्रांति के इस शुभ अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, संक्रांति का यह पर्व हमारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाए। यह त्योहार हमें परंपराओं और मूल्यों से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। बिप्लब कुमार देव ने राज्य के लोगों से अपील की कि वे इस पर्व को आपसी एकता और सद्भाव के साथ मनाएं। उनकी शुभकामनाओं ने राज्यवासियों के उत्साह को और बढ़ा दिया। यह दिन पूरे देश के लिए एक ऐसा पर्व बन गया जिसने सभी को अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़ने का मौका दिया। क्या अद्भुत दिन था! इसने देश में एकता और खुशी का संदेश फैलाया। सबसे पहले और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए ध्यान रखें चीनी खोरान टीवी की स्क्रीन पर। পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50% মানুষ সরাসরি কৃষি ও কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষি ক্ষেত্রে সেচের বাস্তবতাকে সহজলভ্য করতে এবং কৃষকদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করে 8ই মার্চ 2019-এ চালু করা হয় পিএম কুসুম যোজনা, যার মূল লক্ষ্য হল সৌরশক্তি ব্যবহার করে সৌর পাম্পের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া। বর্তমানে ত্রিপুরার 3500-রও অধিক কৃষক পিএম কুসুম প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করেছে। এর ফলে জমিতে সঠিক সময়ে জলের যোগান পাওয়ায় কৃষি ফসলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো এই সোলার জল আগে পাইতাম না, খুব কষ্টে আসলাম, পাতা খেতে করতাম পারি না, ধান চাষ করতাম পারি না। সোলার জল এসে আমরা অনেক খুব খুশি, সব পারি, অনেক ধান চাষ করতাম পারি, পাতা খেতে করতাম পারি, আমরা মন খুব খুশি। আগামী দিনে রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনতে এবং পার্বত্য এলাকায় যেখানে জলের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে আছে সেই জমিতে কৃষিকে পুনঃস্থাপন করতে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা অর্থাৎ ট্রেডা প্রতিনিয়ত এই প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার আপনাকে 90% ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। অন্নদাতা কৃষক বন্ধুরা যারা সেচের অভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না, তাদের জন্য এবার সুখবর নিয়ে আসলো পিএম কুসুম প্রকল্প। সরকারি ভর্তুকিতে এই পিএম কুসুম প্রকল্প আপনাকে 25 বছরের জন্য সেচের নিরাপত্তা দেবে। এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ট্রেডার প্রধান কার্যালয়ে।
প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল রকম সহযোগিতা করবে বিদ্যুৎ দপ্তর। রাজ্য সরকার আপনার পাশে রয়েছে। কৃষকেরা সরাসরি জমির প্রমাণপত্র নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়েত অথবা ট্রেডার দপ্তরে এবং দপ্তরের বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসে আবেদন করে এই প্রকল্পটির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আত্মনির্ভর ভারতে কৃষকদের আত্মনির্ভর করে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন ও আয়কে দ্বিগুণ করতে পিএম কুসুম যোজনা এক যুগান্তকারী প্রকল্প।